ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଦିଂ ଡ୍ୟାମ ରେ ଅଛୁ। ତ ଏ ଯୋଉ ଡ୍ୟାମ ବୁଲାବୁଲି କଲା ଭିତରେ ଆଉ ଆମର ତ ପାଖ ଘର, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭାଇମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କଥା ହେଇଯିବା। ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଭୋଜି ଆଜି? ଖୁସିରେ କରୁଥିବେ ଆଉ ନା ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ? ନାଇଁ, ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଇଆଡେ ବସୁବା ପୂଜା ବିଧି କରୁଛି, ତାପରେ ଇଆଡେ ଆଇଥିଲେ ଆଉ। ନମସ୍କାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଅଛି ସିଦିଂ ଡ୍ୟାମ ରେ। ଆଉ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ଘର ଚନ୍ଦ୍ରପଦର। ମୁଁ ଆଜି ସିଦିଂ ବୁରୁପଦା ବାହାରିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆଜି 21 ତାରିଖ ଭାରତ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସବୁ ବନ୍ଦ ଡାକର ରହିଛି ଏବଂ ବାଇକ୍ ବସ୍ ଏଇଗୁଡାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଅଘଟଣ ଘଟି ସାରିଲାଣି ଏବଂ ବହୁତ ବିରୋଧ ଚାଲିଛି। 1 ଅଗଷ୍ଟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କଲା କାନୁନ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା, ତାର ବିରୋଧରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ସେ କାନୁନଟା ହଉଛି ଯେ ST SC ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଟା, ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କରବାଟା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆର୍ଟିକେଲ 341 ଆଉ 342 ଯେନ୍ଟା କି ସଂସଦରେ ବିଲ୍ ଆସିକରି ডিসকশন ହେଇକରି ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନେଇ ଯିବା, ତାପରେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ସେ ବିଷୟ ডিসকস ହେଇକରି ସେ ରୁଲଟା ଯେନ୍ଟା କିଛି ଲାଗୁ ହେଇ ପାରବା କଥା। ST ସେ ଭାଇଚାରା ନଷ୍ଟ ହବା ଆଉ ଲୋକମାନେ पूरा मतलब कौन सी सुविधा नहीं पाऊँ और जेन सुविधा पाऊँ भी से डायरेक्ट से मनोवादी पाके पलि जा से माने गोटे ढांचा से पॉलिसी बनीचन से पॉलिसी के आम विरोध करूँ और से पॉलिसी कैंसल ना आंदोलन चलते आज टेलर है बाकी तो फिल्म बाकी अच्छी। अगस्ट 1 तारिख माननीय सुप्रीम कोर्ट जेन डिसीजन देसन क्रिमिलियर वर्गीकरण उपरे तार विरोध रे एटा हिजे भारत बंद। अरे भारत बंद रो संबलपुर भी बंद करूजे। संविधान रे क्रिमिलियर आ वर्गीकरण भी नहीं थाई जेंटा कि जबरदस्ती कराइछे। एटा भाई भाई भीतर गोटे झगड़ा करबार सिस्टम। तो या पई जो चालीची तो केते लोक सेही खुशी रे कोन करचंती। गोटे सिदिंग बुरुपदा जोड़ा चंद्रपदर पाखरे डैम अछि, पिलासालुकी डैम कहबे जाकू, सेथिरे निजर टाइम पास पई अधिकांश लोक ऑटो ड्राइवर बस ड्राइवर एमाने आसिकी भोजी भात करिके आज समय बितौचंती। तो आपन को मु देखेबी जे केते लोक आसीचंती, देखुथिबे। देखंतु एठी भी रोषे चली, पुणी तले भी भोजी आयोजन चली। आउ जो आपण भी जिबे जे आगरे जो आमर ब्रिज रही, ब्रिज रो तल पाखे सेठी भी भोजी चली। आउ सेथिरे अधिकांश बैचलर गोष्ठी भी अछंती। आज गोटे हला लक्ष्य जे समस्त भारत वर्ष रे आज बंद डाकर देइचंती, जोथि पई एटा आदिवासी माने समस्ते करबा उचित। काहे कि आदिवासी भी बहुत प्रकार लोक अछंती, मुर्मू हो जो जेते सब अछंती, जे जो आदिवासी गोष्ठी संघ भी करूचंती। तो या पाई गोटे आदिवासी रो पाई गोटे भलो खबर, काहे कि एथिरे आमे सहयोग करिया कथा। जेते आदिवासी अछंती, आदिवासी मानकर किछि सुविधा पाई से माने लड़ाई करूचंती। तो जो आदिवासी केते लोक अछंती सेमाने भी सेटा को विरोध करछि, एटा भी देखिबा को मिलुछि। तो सुनिथिबे जे न्यूज मानकर विभिन्न प्रकार विभिन्न राज्यर लोक भी मतमत दउचंती एवं तार मतामत रखुचंती। गोटे बुझी होनी, तथापि जेते आदिवासी अछंती समस्ते जानतु जे से माने बुझंतु जे एक्चुअली कोन रहउछि सोसाइटी रे। तो केते लोक अछंती राजनीतिक फायदा उठेबा पई से माने तांकर चक्रांत रे भी चालीचंती। आ केते लोकर उद्देश्य भी अलगा अलगा रहिचंती। आ एटी गोटे गेस करिवे जे प्रत्येक आदिवासी जे आग धाडे रहउचंती से माने नेता हिसाब रे देखुचंती एवं दलटाकू आमे केमिति निज आडू रखि पारिबा से भाव रे भी काम करूचंती। तो सेति पई आमे जोडा आमो आईन रे जोडा आदिवासी पई सुविधा अछि से आर्ट उपरे आमे समस्ते जानिबार अधिकार अछि। याकू भलो भाबे आम पढिबार अछि। संविधान उपरे आमे कि नजर न दउथबारु जो बड़ बड़िया नेता आउ जो किछि ज्ञानीजीवी भावुछु सेमाने लोक मानकू विभिन्न प्रकार विभ्रांत करूचंती। सेथिपई निजे आमे सतर्क हुअन्तु एवं ए आईन होची से ऊपर भी भलो भाबे ध्यान दियंतु। तो बर्तमान फुलवाणी रे भी जोरसोर चली चलाणी जे आदिवासी मानकर भी लड़ी रहिबो आगामी दिन रे। पुणे वर्तमान स्थिति रे जो स्थिति देखा होची सेटा भी आपन को भलो भाबे वीडियो भाबे देखि पारुथिबे। ए जिनसटा न करंतु। देखंतु एबे वर्तमान आमे सिदिंग डैम रे अछु। तो ए जो डैम बुलाबुली कला भितरे
ଆଉ ଆମର ତ ପାଖ ଘର, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭାଇମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କଥା ହେଇଯିବା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିଛି ବୁଲି ଆସିଛୁ ଆଉ ଇଆଡେ ଶୁଦ୍ଧ କାମ ଯାଇଥିଲୁ ତ, ଶୁଦ୍ଧ କାମ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ? ଏଇଟେ ବଞ୍ଜପଦର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଗଞ୍ଜୁପଦର ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ପାଖ। ଆପଣ ଘର ଆଜ୍ଞା? ଆମର ଟିକାବାଲି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ 2 ଜଣ। ଆଉ ଡ୍ୟାମ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେତେ ଟାଇମ ରହିବେ ନା ଯିବେ? ନାଇଁ ଏବେ ଯିବୁ ଆଉ। ଏଠି ଭୋଜି ଭାତ କରୁଛ କି? ନାଇଁ ଆମ ଏଇଠି ବୁଝିବ ନାହିଁ, ଆମର ଶୁଦ୍ଧ କାମ ଆସିଛୁ ସିଆଡେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ସେପଟେ ଯିବେ, ଖାଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ବନ୍ଧ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆସିଛୁ ଆଉ। ହଁ, ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ ନା ଏଇଟା first time? ନାଇଁ ଆସିନି। ଦେଖୁଥିବେ ତ, ଏ ଯୋଉ ଆଜି ଆମେ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିବେ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ କେତେ ଲୋକ ଭୋଜି ତଳେ କରୁଛନ୍ତି, ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଆଗରେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଭୋଜି ଆଜି? ଖୁସିରେ କରୁଥିବେ ଆଉ। ନା ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ? ନାଇଁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଇଆଡେ ବସୁଂ ବା ପୂଜା ବିଧି ଅଛି, ତାପରେ ଇଆଡେ ଆଇଥିଲେ ଆଉ। ନାଇଁ ଆଜି ତ ବୁଧବାର, ହଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରହୁଛି ନାଇଁ ପୂଜା। ସେମାନେ କହିବା କଥା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜାଣି ନାହିଁ। ବସୁଂ ଆସିଥିଲୁ ତ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯାହାର ମାନସିକ ରୁହେ ବଲସୁମା ବରାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରାୟ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ବି କାହାର କାହାର ଅଛି ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବି ଆସିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଯେତେ ଦେଖିବେ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏଠି କିଛି ଭକ୍ତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାମ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରାନ୍ଧି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ପାଣି, ତାପରେ ଭଲ ଜାଗା ବି ରହିଛି, ତ ସେମାନେ ଆସିକି ଏମିତି ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ହଉ।